Ebusianfo memo bibi akwaba dia ba EA Trend TV so onya subscribe ya na chese wa subscribe no like no wa share said be ya wonua bi a ninsa enya nkan bi no ono so sabetimi aiden akan bi ha na ya sabe pm e wa danse chi aboso na na o se ade yo aye biafo na kache ene ode ba be fa ode ba be fam na ya hwe haban ne ahu ahaban kra no eso mfaso ene sen nyina ye de be ba be dan ahwefo Nana memo akwa baba EA Trend TV so. Oju bu ode sheba. Nana ya sabo akachi biom. Mo be nde se tirenya nti enye echeso a. Sa. Nana na ye na ye baba be fam ahwehwehwe haban ne ehun faso ene dia haban kura no yetumi ede ye. Nana haban we ya haban bai. We feme tanoja. Tanoja. Tanoja ni. Okay, nana tanoja ye de. Ba kokonfo bia wodin ho na konfo bi okom tano sa de bi ho. Okay. Na we eye niema bibiri. Okay. Ade edin kan pa ejo. Pa ne se we e de reverse duabo. Okay. Edutuo. Okay. Aha. Se obi bo udia. Na se wodi bema. Se no de se wodi bem. Se wodi fo. Okay. Biane nya che nkoa de a ane de eyefodie na ya yemu amane ni na wie no yale na beba no we ni de reverse. Okay. Aha. Okay. Enti we no ya betete ni we no maako nson ya wade de fra. Okay. Aha. Na ye di nsuo bi afra aha ye kwan ho. Okay. Na ye de ama no wadwale. Okay. Eno ano wadwale aduabo no afiri ho ansa na se na funa do a ye wadure de sra so. Okay. Ye bu obi dua ye kan se ye to obi adua. Okay. Sa pepe ene ye no. Okay. Na emom na bi a na akonfo bi gina bedwam no yi nkonya. Okay. Wo se bibi ani ho. Okay. Sa ma we mete a. Be wa asama meka me de kire konfo no so a o spirit no bedwane agyaw. Powerful this wo. Wow. Inti ehin fa pa na ebia obehu se ebi taisi. Oh, we normally honest to me pie be bia. But ye na nanom na enum de ye de yo no. E na ya na ya tutu ne ya to sha fa ho ne ya som no. Ezo hwe makwansi na agum. Kwansi gum e na snap nso sim. Enti ye sobodo. Oh, okay. Ya we. Ebia manya asem wa himfie. Okay. Enya asem wo court. Okay. Me ka asem. Me ba na ma besere no mi wura. Asem se na me ka asem bia me ka bia no ma ne ntoni pa asum. Okay. Ti se bia court asem. Okay. Ahimfie manso nkonwa asem. Ye wododo a wo bete. Okay. Ene kwan abefa so obeba ho. Wo bewe. Wo kwa asem bia be ka bi automatically. E se de wuti wo ne fa. Wow. Nti. Wow. Ena de ye de besi wo. Oba ha so atami ewu ni. Tami ewu. Ai we, ne friend tami ewu. Okay. We wote kra de sha Bible mu be fifi. Oh wow. Opa fa she osumiyem kore be fifi. We ne friend tami ewu. Okay. Na we sunsu mu bommofo. Okay. Aha, ebe ye kra nke nipa bia pe bi fa si wo kwan no. Okay. Kira se we aduto entumi ma, nti ne friend tami ewu. Okay. Aha. Ye ma obi adu adia. Se obi wa akodi ahini. Ahini okodi osuro se banfo ba we no. Okay. Obi wa no adwuma wa ye no, ya ma no post. Okay. Obi wa wanya adwuma foforo. Osuro se banfo ba we no. Ya wa mamre ne amane ye beye. Eni nduro de be fra we ya. Ya de begu enam ho ama wa we. Okay. Wo mo kasem. Uwi e be kwa asama ado ne yakosie kase no. Okay. Kira se wasi o. Banfo ntumi nyawo. Aha, obi nya spiritual knowledge. We adwuma bi ye bi, obi abodam onyo. Fa ne bra. Ye wonu e de ka we ho. Ye yesunsumu fam wie dia, ye di we no be ma no. Na obi a si abo udua si ayede. We ye adwuma nko na 99. Tami ewu ye adwuma. Aye. Ai, obi de oka. Wa twe na wo si wontwia. We. Tami ewu. Enkronkro 7. Ye soja no a inim kwan ye de be fa so. Wow. Odimika se wonwu no te asase so nko ade a odimdika wo de beba. Nti no eso be spiritual marriage e kwan ben so na Tami ewu be fa so abo no ye obeye ne style ben. Me fa eduro ni ma wo fie se yo. Okay. Because e bia na sunsumu ta akiri. Okay. Aha.
ana spiritual marriage no so bi anywhere normal sunsum na operate saade no enti wo ko kire ni na no no de hwempo adu ya kosa ananta o se na na ewu num de o spiritual marriage abra frɛ me 0249 929024 0249929024 na no ahwɛ camera oh na sa hwefo mu ni me dada eduro ni na hu hia so anwu enti afi no wo ba enye we nko an ye de ba be ma wo apam wo ye waduro bu ye fe na aguru kwa fanti fo fe no tutu me ka ko hwepo ye fe na petebin even though ye ko nananom kure ko jobo ase ni empese be sola akwadwo nso ye be jola akwa toilet ye te sha ha ana normally ye ko funu ho a ye fe na de ye te sha ha eti we na nduro na de ye adwuma na edoso bebre enti ye dura na ya kire say we ye de ka we ho ye de ka we ho ye de ka we ho we no otwa no ho frede 99 wo de aduro bi aka no wo ya de foforo aduro bi ya de be ka no ho bia no wo ya de foforo yo nti ahwefo enfra me we aban ye duru su we ya fre nyame ngu na magu obi wo ha ne spiritual no yetumi etu nadu na akọ ne yam yetumi de fra adwiane obi wo ho no ma yale na o de be ban e wo ne yam to asem yam wo me ya tete we ni ya pa de bi ni ya posa ni ya de amon wanom se mpokura wa di poison kola befe efe nyame nwa na magu obi wo no ma wo tu kwan osoro so benfo beku no obi wo akodi akonwa obi anya MP minister president ade bia wo ho be ye obi kura wanya promotion bi obi ye police ni obi ye soldier ni obeso ogbo ne ho ban se na be ya obi anku no ya tete we na wato kukuo ya wade ya de fra ni akwese nsutre ya taa na anajo ya wata ma odi bedware tini ya frese nyame ngu na magu enya de a benfo betumi yaku wo wa asase wie so kopem se ta mo doma nkoma na de amawo na be fra asase so na ne ewa chiro na wo ka ha ba bi se abere wakata ba bi ka se mpanyine ndi me fa ni miawa no so ahu matmo ye miawa no so ahu no wa mia nti we se wo se ja ho eno abese bia na eno abese bie we na me ga se so binya sunsumu gololi a ye wo we ya ye yo obi ho no ma de gololi a no wa wo mpa ne ye ko hen ba ye ni nala enu ko twi problem ba ye na wanom enko ebia no spiritual no ebia or spiritual knowledge ana sunsun na beda eti ebia mpre bia wo twen sunsun ne mpre so sa na te de ya na mema gololi a na wakofa ba na me ahwe le dura na adwo ne de a ono ba na obefa yisu fese ka ne de o ma onyisu bi o ba we ya wa mamra ye yo na ya mo wa dwo nso agusu automatically gololi a na ebekọ eno pa ho obi awu ni shape asai obi awu ni shape asai the shape na asai no oba we ya wade ya de ka ho na ya noa ye noa mana recently ya ye bia mage bi hu na wa ye fange kwalo na wo yam ni na benane enane a na begina wachi se na ma no mo pa akire eno anom ri hunahuna ye na begina wachi na de be hunahuna ye na mi wi a me ma no so ma kiro mo sisimuden de na de afesi wo mo na se adwuma no eno ano no ahwefo na mi gusu ka aha EA Trend TV ye na mu ye hwehwehwe haban we unim ni din da bi ba metai hu pa fe na ananse dua ngwa na ananse na dua ni we no de ye dua nge lady ananse dua no ananse dua na adwuma ye ni e ma bebre at adwuma pa eye na na dua we de se enye na kura ananse dua we obi o so ye panyi so ya akora wo kire na de na ne wura fi wo jina haya kire ni kofi otan ne ya busa na obeka ama ye wa dura ye de fla ye hye ne moto no akopa ewo ne ye de afla na wadi be restart na adwene ni na ma adwene no abafie aye adwuma kama wow nwuram we e champion su ni we see e champion fie e champion su ni
Okay. Obi ono ma opese obesua nduru. O wa adom opese obesua nduru. Okay. O mra. On frɛ me number na me de ato dwa no so. 0249 okay 929024 na number na go screen as 0249 929024 okay bla na besua so ye konfo so ye malam so ye sofo opani de opa bi abla frɛ me we wiase mponya ode na pese wonya mamre ni yenku a enye den why de yan so be ye wa mamre ye so ye wo ha yebekun why enye da nya de we ye champoni okay normally ya tete ane ye de yensa yemne ya posa enye a champion fresca we sikadro a champion fi na me tro e fresca se kai quantity ye kwafum na se kan twa ya champion ni atene de ato na moja na twa we e fresca esa buskagu okay it is what ya champion na posa no wo nsa yem se ya wonsam sika na wo se na wo posa tugu no na emom ne ye nsa achi ana posa okay ana asa obewe okay enu achire no obi adigwa wonu kwa de ade bibia wo wiase bia waton bi wo hu so de wo ton no wo hu so kube ma lucky pa o bla ne kube ye mo kube so ye fanka we hu ni nwia mienu bi ne ye style duro no ye fa ma ne dwale na fa de ni siwuti na hwese ye beto ana ye nto etina me se we efre sika na efre sika se ye be command sika de amount enye professor Hindu adwuma no ye wa ha wow ye de ye beto haban ye nana no dumbra no mo haban dudo ene de ye adwuma wa ha afa ye nkosasa de ye no so abusiafo ye guso ye na mu ati ase ye na mu yo reshe ba we efe no wagashi ana se krosempoa ana anwansi okay awe obi wo hono ma sana mdi nka kan no na ankopon aye na dom ni obi ansa te anum enye pe ni obi a na nya post okay nti obi wo hono ma wanya post na dodo ani sade oso ntakra chenti sa bla we ni hini okay ni hini me chere wade nwa ko fefiri bola so abere me na me de ahyemoto na me de ama udidi afa bi gum na moto na ye de adia wase nduru no udi gukukum na ase na be black e no ne moto oh okay okay udidi afa bi gum unum so afa bi gum meni na nkodi wiyam de wa fa bola so no ade aka we no we kan se ni hini no ho no okay oduma nkuma ntumi nku da wow se wudi asempa nko ana adu papa bia so de ma wa melada ho ti wudi asempa papa nko ade obi ntumi nku da kire oduma nkuma frɛ okay obi ntumi nye wo nkwa mfiri wonsam okay we bia woni ba bi te ompe no ana wa fa adamfo bi adamfo ne hawo woni ba ma bi te ompe no we de titi ni pantem okay ma pesa no ne da so no ye de ba ya de na ma na de akɔhye ase a che kura 3 days ono be pake na ne ma akɔ wow ndi obi eje wu boy obi eje wu kunu bla aya nyama obi eje wo mpra odi sika fia bi eje bla ne mpa mo no okay e fa ma okay e no pa wa we dem de be cha tie fo kwa okay obi ono ma se bi eburu okasa pampa wo nanum pa okay e ye kuro ene wo ntrim okay enti ne kala da na nka ho okay kala da ye nso okay won titi we ano papa okay won sisi no nchi nwa atere so oso na hwene ni nifa na afo wa be so bunkum no okay sa week ni na ba wonyi ne kra dem firim okay kuro ne woni tirim ni na be ko wenum na pampan wonyi na be yira na be ko ene me da cha tiefo kwa okay na eye ne ma bebiri we tumi atete bi sesi atete kana say what you call asawa eni nduro bi aka bom sesi e bede e be pru nwusi e bede wow waga shi haba no o tumi pa inkrande dua fita ye wo colors wo ye wo different gusu no abohu okay ye wo fita ana ye okokko okay na we ye duro bebiri ye tete kula di twitwi yesen okay me kai en kwala bremu ye tete de ade boss wa di afra ye enwuma bebiri na ebire ni nti aya na enye nduro ni na ibetumi akire na enkira na dua yo de fra ne kokko na okay ya de Ghana sika
2 million befra. Okay. Na yesi. Okay. Ya de befra se me na bi ama. Okay. Usika dura no nkum nipa. Okay. Usika dura no. Wow. Just like that. Usika dura no. Inna je obetumi adi ne mela so. Betumi adi ne mela so de ya. Usika dura no. E mara na da ho nkum nipa. Okay. Aha, enkum ba, enkum maame, enkum papa. Okay. Usika dura no. Okay. Aha. Ya wona akwan ni bebere, ni semina ya yo ni bebere. Na so o pese de wo yo no. Within be 6 months time. O toka, usifie se de waafo ye na. Sebi ye buru unkum nipa. Oba ye obosom de ta akiri mawo. Ye nya ne kwa. Ye obosom de ta akiri mawo. Enti ye behwe adwuma na wo yo no se ye company se ye de. Se ye company dia ene ye be ma obosom ne de ta akiri mawo de akosifie. Eno ye ntwema obosom. E de se o ye konfo se o ye malam. Se wo ye odunsini se o ye sofo. Bi adwuma bia wo ye bia se company no bia restaurant bar. Adwuma bia wo ye bia wo pese enipa ne muso no de. Bra. Na we wonkwa na ye de kan. Ye mfa nkan obi. Okay. Ye mfa nkan obi. Ye da se o de wa be ye amamara mai. Okay. Aha. Tu na bibia hia wo bia frɛ me. Number no me sa de tu dwa biam 0249. Okay. 92 92 90 24. 90 24. Your WhatsApp line 0249 92 90 24. Aha. Na number ne go asie no betimi afa na wafre. Wa ne tua yegu so. Aha. Okay. Oza me ka se wi ase nya woda. Na se wa akra pese okun ho abra. We dey set time ewu o. Ni nua friend egoro. Ni nua no no. Okay. Egoro ni. We obi mpe wa se oba mo na gitu okoloko obete. What the red pen twere wudin. Me nkyere de aka nka ho. Wo yere so paaso. Se bicycle kura fa so bicycle bobo okun. So the red pen twere wudin go sa haban we so. Na so oye ni bibia. De aka na me nkyere. Okay. Nti we ba ho ye de naked na eba. Ye betia ye the full naked. Naked na eba. Won hwe. Okay. Fi se wani abre. Ana wo kwaya de no so a won hwe. Nti na ye na na gitu okuro kono. Nti se ba wode beto no. Se bicycle kura fa so a bicycle bobo wakun. Wow. Aguro no so dwuma wodi no. Aha. Tuma ka se ha no se no. Black and white powers. What the papa ba ikutam. What the bone so ba yekuram. Aha. Enti ha full spiritual herbal center. Okay. Aha. E de nananum na edi dwuma, e de bosom e na eye adwuma. Okay. Aha. Enti oba de wu pe bia. Enti na me se frɛ me. De wu firi se won te ase bia no. Wo de frɛ me. O frɛ me a na oni ma bobo ho na me problem ni. Aha. Na afi ni ehunu kwan ye be fa so a wo so baba be duru hanom na ye di udwuma de ama. Enti ene de me da ubi bia ase ye de besia peace. Na obesa do number na sa to dwabio. Yo number ni 0249 92 90 24. Me WhatsApp plan no 0249 92 90 24. Ana bio de to so bio me di dwuma wa so ye 0542 033077 0542 033077. Me da ubi bia ase. Ebusia for number no na etwa go screen na say no what you say. Aha aye EA Trend TV. So onyan subscribe ya na chese wa ye den. Wa subscribe na bibia aye kama.